Next, third method for random sampling technique is stratified sampling. The population is first divided into subgroup known as strata, and then taking a simple random sample in each stratum. Okay, element within each stratum should be homogeneous. Between strata should be heterogeneous. Okay, contohnya kat sini kita ada population dibagikan kepada Malay, Chinese and Indian. So ini dipanggil sebagai strata. Okay, within strata dia adalah homogeneous. Okay, mempunyai karakteristik yang sama. Tapi di antara strata mempunyai karakteristik yang berbeza. So heterogeneous. Kemudian kita akan ambil sampel secara random bagi setiap strata, okay, menggunakan SRS method. Example, Bob agency wants to assess client's view about quality of their service last year. This include assessing the satisfaction with regards to speed of service and hours of operation. Their clients can be grouped according to race, Malays, Chinese and Indian. There are 50 Malays, 40 Chinese and 30 Indians. The agency wants to choose a sample of 20 clients. Describe the steps needed to choose 20 clients from the population using stratified sampling. So dalam soalan ini, kita boleh tahu teknik yang digunakan mungkin stratified sampling, okay, disebabkan ada subgroup di sini iaitu Malay, Chinese and Indians. Okay, first step, divide the population into 3 races, Malay, Chinese and Indian. Okay, and then we write down the total population and sample size. Macam mana kita nak tahu bilangan population yang sebenar? So dekat sini diberi jumlah population bagi setiap subgroup. Okay, so total population dekat sini adalah 50 plus 40 plus 30, so equals to 120. So total population is 120 and then sample size is 20. Okay, because the agency want to choose a sample of 20 clients. Third step, calculate the sample size for each race. Okay, so kita kira sampel bagi setiap subgroup. Okay, so cara nak kira sampel adalah population size untuk subgroup. So ini adalah population size for strata ataupun subgroup, kemudian dibahagikan dengan total population. Jadi kita dapat 120 and then darab dengan sample size. Okay, so kita kat sini kita akan dapat sampel yang diperlukan bagi subgroup tersebut. Contoh dekat sini kita dapat 8, maknanya untuk Malay kita akan pilih 8 orang sahaja daripada 50 orang. Okay. Kemudian kita kira pula untuk Chinese dan Indian, sama juga dengan step tadi. Okay, for Chinese 40 divide by 120 times 20, so equals to 7 out of 40, and then Indian 30 over 120 times 20, so kita dapat 5 daripada 30. So total sampel kat sini 8 tambah 7 tambah dengan 5 mesti dapat 20 sampel lah. Okay, yang sepatutnya. And then last step, for each race, clients are taken randomly using SRS method. So any SRS method, so dekat sini katakan kita pilih lottery method. Okay, so ini adalah stratified sampling. Next, cluster sampling. Cluster sampling is most applicable when sampling frame is incomplete. The population is divided into subgroup known as cluster. Okay, dia sama seperti stratified sampling, okay, dibagikan kepada subgroup, tapi untuk cluster sampling, dia punya subgroup dipanggil sebagai cluster. And then select the cluster randomly based on random sampling technique such as SRS method or systematic method. Then take success from each of selected cluster. Element within each cluster should be heterogeneous, but between cluster should be homogeneous. Okay, so berbeza dengan stratified sampling, first step kita akan pilih dulu cluster secara random. Okay, sama ada nak guna SRS ataupun systematic sampling. Kemudian kita akan gunakan census teknik untuk pilih sampel bagi selected cluster. Elemen dalam setiap cluster dia adalah heterogeneous. Okay, contoh dekat sini group A, B dan C. Within cluster adalah heterogeneous, but between cluster should be homogeneous. Maknanya di antara cluster group A, B dan C ni adalah homogeneous. So contohnya kat sini kita ada 4 cluster. So kita pilih cluster ni secara random, katakan guna systematic sampling. So kita dapat cluster group 1 dengan
cluster group 4. So nak pilih sampel, kita akan ambil semua sampel unit dalam cluster tersebut. So dengan menggunakan teknik census. Example, Bob agency wants to assess potential clients' view about their agency. Since the agency is in Melaka, all households in Melaka are considered as their potential clients. Describe the step needed to choose a household from the population using cluster sampling if all households are in the areas Central Melaka, Alor Gajah and Jasin. Okay, solution dekat sini. Okay, step 1. Let Central Melaka, Alor Gajah, Jasin represent the cluster. So ada 3 cluster dekat sini. And then use simple random sampling method such as lottery method to choose one area out of the 3 areas. Okay, so kita ambil satu saja cluster daripada 3 ini sebagai sampel. Okay, kemudian step 3, if Alor Gajah is chosen, then all household in Alor Gajah are the units of the sample. So maknanya kita pilih Alor Gajah ni sebagai sampel. So all household in Alor Gajah are the unit samples. Okay, next example, a researcher was assigned to study the opinion of executive of a finance company towards some new policies imposed on them. The company has 28 branches throughout Malaysia. In order to reduce expenses, time and labour, only 7 branches will be selected randomly. All executives from the selected branches will be interviewed. What is sampling technique used by the researcher? So dekat sini kita tahu soalan ni sama ada kita gunakan stratified ataupun cluster sampling. Sebab statement dalam soalan ni, the company has 28 branches. So maksudnya dibagikan kepada subgroup. Okay, cuma kita tak tahu nak guna stratified ataupun cluster sampling. Dia ada 28 subgroup. Okay, soalan ni kita akan gunakan cluster sampling sebab next keyword dia adalah only 7 branches will be selected randomly. Okay, keyword pertama kat sini daripada 28 branches, hanya 7 branches sahaja yang dipilih. So kita dah pilih secara random pada mulanya. Okay, berbeza dengan stratified sampling, kita akan pilih semua subgroup sebagai sampel. And then next keyword dekat sini, all executive from selected branches. Maknanya daripada 7 selected branches ni, semua aktif dalam 7 ni akan dipilih sebagai sampel. So maknanya kita dah guna teknik census dekat sini. So that's why sampling teknik yang sesuai adalah cluster sampling. Okay, first step, divide the population into cluster based on branches. So there are 28 cluster, and then select 7 cluster randomly using systematic sampling. So kita boleh guna systematic ataupun SRS sampling. Okay, so if we choose systematic sampling, maknanya you kena kira interval size. Okay, so nak kira interval size 28 ni adalah total cluster bahagi dengan 7, iaitu jumlah cluster yang dipilih secara random. So dapat 4, maknanya interval size dia adalah 4. So we choose the first sample between 1 to 4 cluster using lottery method. Okay, let's say the first sample equals to 3. Okay, so kita pilih mana-mana cluster daripada 1 hingga 4. So katakan kita pilih 3. The sample of 7 cluster will be 3, 7, 11 and so on. Last, take census from each of selected cluster. So kita akan gunakan teknik census untuk pilih sampel bagi setiap cluster yang dipilih. Okay, next, multi-stage sampling. Multi-stage sampling is very useful if the study involves geographical division. This technique applies cluster sampling techniques. Untuk multi-stage sampling ni, kaedah dia sama je dengan cluster sampling, cuma kita lihat dekat sini contohnya population UiTM student. So kita tahu UiTM student population dia sangat besar, ada banyak fakulti, ada banyak program. Multi-stage sampling ni sesuai untuk population yang sangat besar seperti ini. Okay, so at the end kita akan dapat cluster, contohnya kita ambil cluster part 6 daripada program program BA111, and then cluster part 4 daripada program AD117. Ini adalah multi-stage sampling. And then difference between SRS, systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling. So for SRS, homogeneous population. Okay, yang kedua must have complete sampling frame. And then each sample are taken randomly.
Okay, so maknanya setiap sampel ni dipilih secara random, sama ada menggunakan lottery method ataupun random number generator. Okay, maknanya setiap unit sampel ni dipilih secara random. So itu adalah SRS method. Kalau systematic technique, homogeneous population, tak semestinya mempunyai complete sampling frame. So not necessarily have a complete sampling frame. Okay, and then hanya first sample yang dipilih secara random. Sampel yang seterusnya dipilih mengikut interval size K. Okay, so untuk stratified dan juga cluster sampling, kedua-duanya mestilah dibahagikan kepada subgroup. Okay, yang berbeza di antara stratified dan cluster sampling. Okay, untuk stratified kita akan pilih sampel bagi setiap strata. Tapi untuk cluster sampling, kita akan pilih dulu cluster secara random sebelum kita pilih sampel. So sampel dipilih menggunakan teknik sensus. Maksudnya semua unit sampel dalam kelas tersebut dipilih sebagai sampel. Okay, so itu adalah perbezaan di antara keempat-empat metod untuk random sampling techniques.